everyone, so I am Neljo Ibanez Vicente and today we will be identifying the muscles of the ducks. But before we will proceed, let's wear our PPE for safety, no? So, okay, so before we start with the muscle identification part, let's talk about why we even wear masks, lab gun, and gloves in the lab. Like, it's not just for looks, no, it's actually matters, no. First, ang mask. Nganong mag-wear man tas ang mask, no? Para we kanang para maprotektahan ang aton nga kuan kanang maginhawa ta ba hindi ta maka-inhale sa mga chemicals, bacteria, whatever is nga floating around, no. It also stop us from contaminating the specimen with our breath. So yeah, it's protect us and the experiment. No, so ang next is kaning lab gown. So basically, it's our shield if there is a spill or splash. No, so muna siya. So, and the last is gloves. No, kani. So, this protect our hands from chemicals and sharp stuff. Plus, our hands have oils and bacteria. So, gloves keep us from messing up the specimen to you. So, basically, these three mask, gown, gloves, are called PPE, or personal protective equipment, and their job is simple: keep us safe and keep the experiment clean. So no, so you cannot really do proper lab work without them, without this kind. Okay, so yeah. Alright, so let's start the identifying of the muscles of the duck. So first you have propatogyalis. So ano siya propatogyalis. Then, ano mo siya? So, ang ano isa katong third minor. Dingin siya. Dingin dito. So, kaya siya rin ang part o. Then, third is the Lastissimus dorsicaudalis. So, diri siya nga, the wings. Amo ni siya Lastissimus dorsicaudalis. No, so, hindi ito nga, diri ang part. Bigyan mo ng baliwan para sa atong kaisurin mo. Okay. Baliwan And mo. then, yung Lastissimus dorsicaudalis is, ano ni siya diri siya part. Lastissimus dorsicaudalis. So, diri siya part sa kanila. Sakto. So, ang external ulnaris niya is, diri ang siya. Ang external ulnaris. Here. Ayan, kanya. Yung extensor ulnaris is ito ba, hindi siya. Ari ang mamukog. Ari o. Ari o. Hindi siya. Ulnaris. Ari is extensor metacarpi ulnaris. Hindi na siya best ka. Sakto diri ang siya sa phone. Layo. Biscuit ko siya. And then supinator. So, ang flexor carpi ulnaris or FCU is ano siya? Ang ari ang part. Ang ari ng part. Hindi rin yung part. Ano siya ang flexor carpi ulnaris. And then, dayon ang scapulomerialis caudalis is arin ko yan. Ayun ba ito? Is amo ni siya rin part. Ano rin ang part na? Ano natin?